Hi, I'm Dr. Alberto Carlos, board certified bariatric surgeon. We are here at my nearby obesity center to have a chat about weight loss surgery. And Hi, my name is Monica Valencia, Doctor Bariatric Surgeon too, for my new body obesity center too. We are here to talk about gastric sleeve and gastric bypass. So we can start. let's start. If you have any questions, we can speak both in English and Spanish. You can make some questions and everything you want from right now. So, first, we will start to talk about gastric bypass. Okay, gastric bypass is one of my favorite surgeries for weight loss because it's like the gold standard now for surgery. It's the most studied surgery with the most studied long-term results and complications and long-term evolution in general. Okay. And even all the procedures are compared with the gold standard. There is the bariatric, the gastric sleeve, the gastric bypass. So all the procedures compare the results with this gold standard. Puedes ponerle paradito para Es que no se puede jugar. O como, bueno, estamos acomodando. ¿cómo es? Ahí está. You can go. Okay. Well, first, what is gastric bypass surgery? Gastric bypass surgery is a procedure where we make a small stomach. We cut the stomach apart, a small one that is in the top and a biggest one that we left intact inside the abdomen. This small stomach in the gastric bypass is called gastric pouch. This will be the part of your intestinal tract that will receive the food, and then we have done this pouch. We cut the intestine in a further distance and cut it in two pieces, and one is connected to your new stomach. This is the name because the procedure has the name of bypass because this bypasses a long distance in the intestine, and if the food will transit and absorb fat, carbs, and proteins for 6 meters approximately, with the bypass the food will travel for about 3 meters, the half of the distance. So the final effect of this is that you will have a lower absorption of fat and carbs. This is the method because you start to lose weight. Okay? So, you want to talk about? Well, the gastric sleeve is a restrictive procedure. That means that limits the amount of food that you can eat by reducing the size of the stomach. We cut the 80% of the stomach. We use a special guide, a special boogie, and we cut and we suture the stitch with a special suture in the staple line. So both procedures are different. One is like a malabsorptive procedure. There is the bypass and the mini bypass. Both are malabsorptive procedures, and the gastric sleeve is a restrictive procedure. Different kind of methods to weight loss. Okay. Well, some frequent questions about patients is who is candidate for what surgery. So in this case, we need to be very precise and need to study each patient to know their medical history, history of surgeries, some related disease like diabetes, high blood pressure, high cholesterol, rheumatoid arthritis, like gastroesophageal reflux. Everything like that can make a patient more candidate or get an ideal surgery than a bypass against gastric sleeve. Okay, so
for example, a patient who has gastroesophageal reflux disease, maybe the best surgery for him or him could be a gastric bypass. Okay, if the patient has metabolic syndrome like diabetes with heart control, high blood pressure, take a lot of medications, a lot of pills, high doses of insulin, the best surgery for this special group of patients is a gastric bypass. Okay, also gastric bypass has quite advantage for another surgeries, like this could be a rescue surgery. If you have another fail or any adverse effect of any surgery before, like gain weight, reflux, or any other complications, gastric bypass could be a very good solution to revisional surgery. Okay, the gastric sleeve is like it's like the most common procedure there is done this nowadays. So we're talking like about the 50% of the procedures of weight loss surgery is gastric sleeve. This is a surgery that is recommended for patients with obesity in first grade or first grade to grade, without preferably without any comorbidities like high blood pressure or even diabetes, and for younger patients, and even in cases like for the first procedure in patients with a lot of like comorbidities, in which in whom another procedure like a bypass or a mini bypass couldn't be done because they have a lot of issues with the comorbidities that they have. Like maybe you can explain it better. Okay, gastric sleeve is one of the youngest surgery right now. The follow-up for patients along studies is about 10 years, so we can see the results in this kind of periods. Gastric sleeve is the most done surgery right now around the world. It's quite popular because his simplicity, lower range or complications, and it's a ideal surgery for patients who has first surgery, primary weight loss surgery, young people, women in fertile age, or women who can or want to get pregnant, patients who has a BMI from 30 to 40, 45, 50. Actually, gastric sleeve is gain field every year like an option so to weight loss surgery. Could be in patients also who has super obesity, like BMIs higher than 60, 70, 80. This could be a first step surgery, and then we can continue and decide to conversion to gastric bypass, duodenal switch, or anything like that. Okay, so this is one of the first differences. Both surgeries are great surgeries. The percentage of of weight loss from every kind of surgery is quite similar. For gastric bypass, you are expected to lose about 70 to 85% of your excess of weight, and with the gastric sleeve you can lose about 65 to 75%. Obviously, it depends on your diet, follow your indications, how you make physical activity, how you follow indications like take your protein shakes, take medications, take the food that you are supposed to take. Okay, always remember, if you follow these indications and add physical activity, the weight loss increases a lot if you only get the surgery results. Okay, let's see, we're asking.
Okay. One of the frequent questions we have after surgery is when can you fly or when can you travel back to home once you came to get your surgery? For both surgeries, gastric sleeve and gastric bypass, we usually take the patients 2 or 3 nights of hospital and 4 days. That's the time that we ask the patients to be here with us, and you can travel as soon as you get discharged from the hospital. When you get discharged from the hospital, we already done 4 tests, like leak test, blood test, and anything that we need to know that you are in perfectly shape and you have no complications going after the hospital. So you can travel to take a flight. Usually most of patients take a flight the same day or the day after the discharge. If you plan to travel driving or in a bus or anything like that, we recommend that you make stops every 1 hour, every 2 hours, and walk about 50 to 20 minutes, and so you can avoid some clot formation in your legs. So that's our recommendation. Well, sometimes some patients question about the supplementation, like with protein and vitamins, if they have to take the vitamins like for all life. But the first thing is to separate the procedures. If you have like a procedure, like a mini bypass or a gastric bypass, you need supplementations for your life, or for your life. And with a gastric sleeve, we don't cut or remove or well, we don't touch the intestines, so the absorptions of the minerals or nutrients. Okay. It's not for always, but the recommendation is to take the vitamins and proteins like minimum for 9 months. So it's the recommendations. What kind of supplementations? We are talking about calcium, we are talking about biotin, we are talking about multivitamins and protein. It's the basic diet for a post-bariatric patient is like a high quantity of protein for the to achieve excellent weight loss, and it's one of the principal questions of the patients. Well, another frequent questions for a patient is when you can start to exercise. We recommend to wait 4 weeks to start to make cardio exercise like walking, jogging, because this period of time you will get used to your new way of taking liquids, taking food. It's a completely change in your life. So if you start to exercise too soon after surgery, you can feel tired, you can get dehydration, and you can feel a little pain in your incisions, your muscles. So that's why we recommend to wait for about 4 weeks to start cardio. If you want to lose some weight, you need to start for about 8 weeks, and after 8 weeks is pretty sure that you can start to do this. What else? Sometimes they ask about to get pregnant, for example. So when a patient, a female patient, wants to be pregnant, a weight loss surgery can help for both things, for 2 things. I mean, one of this is the weight loss surgery can help to regulate or balance the hormone
balance in the body. It can help with polycystic syndrome and help to in the female infertility too. So some patients can help this surgery to be pregnant in some months, but the recommendations is to look for pregnancy like in 12 or even 18 months after the surgery. That's because with weightless surgery, all the patients need to take the supplementations and need the protein and need to recover for the surgery. So if they get pregnant, the recommendations for the baby and for the patients are double or even in four times, 6 times, I don't know, to get the recovery and to help the baby. So the recommendation is to wait 12 months or even 18 months to get or look at pregnancy. Okay. Bueno, estamos teniendo ahora una pregunta de nuestro paciente de salud desde Sonora. Por aquí. Saludos. Nos pregunta, ¿cuándo es seguro volver al trabajo? Bueno, idealmente nosotros recomendamos 2 semanas de manera estándar de reposo después de la cirugía, ya sea un bypass o una manga gástrica. Depende mucho de la actividad que realicen en su trabajo. Si es un trabajo de oficina donde no tienen que hacer gran esfuerzo físico, el desplazamiento para ir a su trabajo es cercano, entonces incluso puede considerarse regresar al trabajo a los 7 días, una semana después de cirugía. De ahí puede ser variable hasta llegar hasta 4 semanas si el trabajo que desempeñan requiere gran actividad física. Ahí nosotros normalmente tenemos contacto con nuestros pacientes. Si es común, si es posible, los vemos a la semana de operados y después al mes. Si el paciente es de un lugar de fuera o viene de un lugar muy lejos, tenemos contacto ya sea por Facebook, por videollamada o como sea. Y ahí tenemos una plática para valorar cómo van sus heridas, cómo va su ingesta de alimentos, qué tanta restricción tiene, y pues se le indica cuándo empezar con sus proteínas para tratar de que se sienta lo mejor posible. Entonces, ese es básicamente el proceso. ¿Qué es? Bueno, es más que nada queremos que quede bien claro que las diferencias entre el bypass gástrico y la manga gástrica, básicamente la recomendación para cada paciente debe de evaluarse individualmente. No es ni para todos los pacientes la manga gástrica, ni es para todos los pacientes el bypass gástrico. Como se mencionó, la manga gástrica es un muy buen procedimiento y es el procedimiento que más se realiza tanto en Estados Unidos como aquí en México, y al grado de hablar de más del 50% de los procedimientos. No es el gold standard, es el bypass con el cual se comparan todos los demás procedimientos. Sin embargo, continuamente se ha observado todos los beneficios, al grado de que también se ha visto que mejora o incluso puede llegar a remitir los problemas de diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, entre otros. Sin embargo, para un control metabólico inicial, cuando un paciente viene, como lo mencionó el doctor Carlos, cuando un paciente tiene un síndrome metabólico con alteraciones de la glucosa y tiene difícil control, ya se buscaría un procedimiento mal absortivo como es el bypass gástrico o el mini bypass gástrico, obviamente considerando las características individuales de cada paciente. Cada paciente, antes de poder decidir su procedimiento, evaluamos el cuestionario que se les es mandado a los pacientes para conocer su historial clínico y ver si requieren
estudios adicionales a los que se realizan aquí en el mismo centro. En el caso de que no sea necesario, pues se continúa con el procedimiento general, pero en caso de que de que se requiera algún procedimiento, algún estudio adicional, pues se le comenta al paciente, ¿no? Y se platica directamente con el paciente. We have a question here. Luis Madison asks, with which procedure you will lose more weight? I think like we will told you before, weight loss surgery gold standard is gastric bypass. If you follow indications, if you follow all your prescriptions and make exercise, you can achieve a very good weight loss with both. But the evidence and the study says that you can get a little more lose weight with gastric bypass. We're talking about 70-80% of excess of your body weight against gastric sleeve about 65-75%. So the answer to your question is or could be gastric bypass. Okay. Well, but we have patients that even with gastric sleeve, they have had an excellent results. Even with now they are in the optimal way, in the optimal or ideal BMI. So depends a lot of the patients if they follow all the recommendations, if they get the recommendation about protein, about the diet, and get all the changes in lifestyle that they must have. No? We have another question from Albert Erdman. Which of these surgeries is more dangerous? Dangerous is not a word that is applicable to surgery. The range of complication is a little higher with gastric bypass because it's a more complex surgery. It's a more demanding skill surgery, so that's why. In the gastric sleeve, you only work in the stomach. You cut the 80% of the stomach. In the gastric bypass, you cut the stomach, cut the intestine in 2 points, and then you have to make 2 junctions between these parts. So the range of complications in both surgeries is not more than 4%. In our experience, our complication rate is very low. It's actually lower than 1%. It's maybe 0.07%. So that's kind of. And one point that is very important to tell is that sometimes it's very scared, or sometimes the persons are scared about the surgery, any kind of surgery, like even the gastric sleeve or bypass or mini bypass even. But when the patients have a disease like obesity, it's more dangerous not to have a surgery than if they have the surgery. It's compared if with obesity, even with a BMI with like 30 is like the first grade of obesity. They have like 40% of risk for premature death, comparing with patients that have surgery. So it's talking about dangers. I think it's more dangerous not to get a treatment, even with a diet, or if we are talking with like for surgery, not to do something that the surgery that get the surgery. So. Okay. Bueno, tenemos muchos amigos conectados. Ok, nos preguntan si después de la cirugía de manga gástrica se puede comer cualquier alimento. Ok, después de la cirugía de manga gástrica es una cirugía de tipo restrictivo. La cantidad de alimentos que pueden comer es
mucho menor a la que comen antes de su cirugía. Principalmente deben aprender a comer o evitar alimentos con irritantes. Por ejemplo, durante el primer mes se les indica no tomar alimentos irritantes o cítricos como limón, naranjas, toronjas, etc. Y después de eso aprenderán ustedes de manera progresiva a introducir alimentos a su dieta, desde los líquidos, las primeras etapas, papillas, después de eso hasta alimentos un poco más sólidos como pollo, pescado y verduras. Al final, al paso de los meses, prácticamente podrían comer, digamos, casi todo, casi, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Qué pasa con el bypass gástrico? En el bypass gástrico el mecanismo de acción es un poco distinto, no es restrictiva la manera en la que pierden más bien es un procedimiento mixto, donde es restrictivo y mal absortivo. Entonces hay limitación también para la ingesta de los alimentos, pero no es tan limitante como lo puede hacer con la manga gástrica. Esa es una de nuestras indicaciones después de la cirugía, ¿no? Siempre a todos nuestros pacientes, antes de egresarse del hospital, son visitados por nuestra nutrióloga y se les dicen todas las recomendaciones y todas las indicaciones acerca de la dieta. Es muy importante que los pacientes, tanto los pacientes operados de bypass, mini bypass o manga gástrica, conozcan y se consideren que tienen un nuevo estómago y que tienen que aprender a alimentarse como si fueran, yo les siempre hago la comparación como si fueran bebés. Entonces, es muy importante también aclarar que así como se hacen las recomendaciones de cuáles son los alimentos que se deben de evitar, los cítricos, hay muchos alimentos que pueden al principio causar cierta intolerancia. No significa que sean intolerantes de manera permanente, sin embargo, conforme va pasando el tiempo van a irse reduciendo esas intolerancias. Obviamente se les hace las recomendaciones a los pacientes de evitar, por ejemplo, inicialmente evitar la tortilla, el pan, el arroz, porque al principio, combinado con los líquidos gástricos, estoy hablando principalmente de los pacientes con manga gástrica, pueden sentir que se atora en alguna parte de la manga gástrica y causarles molestia abdominal. Eso sumado también a las frutas que tienen pieles también, o incluso frutos secos, las carnes, sobre todo la carne roja, son de los alimentos que son los que se toleran más tardíamente. No significa que no los vayan a tolerar, pero se deben tener mucho cuidado cuando se están iniciando en la dieta, ¿no? No sé Tenemos si a Adriana otra Gómez pregunta. que nos manda a saludar, es una paciente de nosotros que se le hicimos nuestra manga gástrica con muy buenos resultados. Manda a saludar. Tenemos otra pregunta. Is gastric bypass done by one big incision and gastric sleeve for small incisions? Okay, for these questions, both surgeries now are made by minimally invasive surgery. It's the same like laparoscopic surgery. So usually there are 5 small incisions that we make in the abdomen for both surgeries. We can make some less incisions like 4 or 3 for gastric sleeve, or even in gastric sleeve we make single incision surgery like in SILS. This is one small incision through your belly button, and with that approach we put a special port when we put the camera and all the instruments and make the sleeve from this approach. Just one small incision. This is for a selected group of patients. It has to be an adequate age, BMI lower than 40, and they need to make a very good diet so your liver can make smaller and the fat inside your abdomen can get smaller too. So this is the conditions for SILS or single incision laparoscopic sleeve. Gastric sleeve is in this approach. Gastric bypass, like, is a more complex surgery. Usually we make 5 small incisions
3 or 5 millimeters and 1 or 2 from 1 centimeter. So this depends too from the size of your liver and the characteristics of your inside organs in your abdomen, so we can make less incisions. But typically are 5 incisions for both surgeries and is laparoscopic. Okay. What else? Ok, algo que nos preguntan, si el pelo se cae después de la cirugía. Bueno, no es que el pelo se caiga realmente después de la cirugía. Como hay una disminución, imaginen un paciente de 40 años que tiene toda su vida comiendo de una manera, la interrupción del aporte de nutrientes que tiene es muy abrupta, se cambia de un día para otro. El organismo hace un reacomodo de todos sus nutrimentos, lo que absorbe, redistribución de grasa. Primeramente se empieza a perder grasa, si no toman proteína de manera adecuada y vitaminas, se empieza a perder músculo también. No queremos perder músculo, por eso es muy importante que tomen las proteínas y los multivitamínicos que les decimos. Entonces, invariablemente, después de una cirugía bariátrica, el pelo se cae. La mayor caída de cabello se presenta del mes 3 al mes 5 e invariablemente el cabello vuelve a salir. Del mes 6 en adelante aproximadamente empieza a recuperar su cabello. O sea, esta es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes que tienen conocidos, que tienen amigos, que se han operado y les ven este efecto. No hay que asustarse, hay que seguir las indicaciones como biotina, proteínas, etcétera, y entonces es la mejor manera de ayudar con este efecto secundario, no es tanto una complicación. Sí, a final de cuentas es muy importante que el folículo piloso en el cabello, ahí está, es decir, no se cae. Lo único que sucede es adelgazamiento y pues eventual caída del cabello. Como mencionó el doctor Carlos, es muy importante que los pacientes, y es por eso que se les informa a todos nuestros pacientes con la anticipación de que adquieran pues todos los suplementos que van a requerir posterior a la cirugía. Sobre todo los que más implicación tienen en el crecimiento del cabello son la proteína y biotina. Y entre mejor se consiga el aporte o el requerimiento de proteínas y biotina, es decir, si se apegan a los requerimientos de 60 a 120 miligramos de proteína que está recomendado o 10.000 microgramos de biotina que es la recomendación, los pacientes van a recuperar el cabello perdido en menor tiempo. Y es muy importante eso porque hay algunos pacientes que refieren, si la pérdida de cabello se presenta mucho tiempo después, hay que considerar que a veces el paciente tal vez no está teniendo alguna deficiencia nutricional y es muy importante que se apegue pues, a los requerimientos de todos los multivitamínicos que están recomendados. ¿Sí? Hicieron otra pregunta aquí. We have a question from Christine Johan. What is the lowest BMI for a sleep revision to a bypass? Well, this is not a determined point of BMI. This is more related to how much lose you weight once you have your first bariatric surgery and what's your weight right now. So if you have any related disease like diabetes, high blood pressure, or if you develop some side effects after the sleep like reflux, gastroesophageal reflux or something like that. If you after surgery still have obesity in any grade, like from BMI 30 to 35 to 40 or even more, because we have cases like that, this is very related because if you have 80 BMI, if you get sleep, you may be the best weight or the best BMI you can reach is about 40, 38, and you're expecting a very good and a very high lose weight. So at this point, you can have a revision gastric bypass. Also, if you have a BMI like 45 or 40, you get sleep. If you are on 30, 31, if you have diabetes, high blood pressure,
you're still using insulin, you're a good candidate for that. So really, we need to study every case, but if you have this kind of conditions, you are a candidate to a revision of gastric bypass. Okay, what else? Me están preguntando algo sobre qué pasa con el alcohol después de cirugía. Si pueden tomar después de cirugía. Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? A todos los pacientes la recomendación, es muy difícil decir, ¿no?, que ya jamás en su vida deben de tomar alcohol, pero hay que considerar esto. El alcohol, nosotros la recomendación es de que se esperen por lo menos 2 meses, por lo menos. Sin embargo, es ahora sí que bajo las, ¿cómo se dice?, a reserva de que se deben enterar de varias situaciones. Número 1, el alcohol aporta un gran número de calorías a la dieta. Si estamos con una dieta hipocalórica y estamos a punto de consumir, pues depende, ¿no?, del consumo. Ya si es una cerveza, alrededor de 300 calorías en una cerveza. Entonces, tienen un alto aporte calórico. Punto número 1. Punto número 2, los pacientes que tienen manga gástrica y los que tienen los pacientes con bypass deben de saber que parte de la absorción, parte del metabolismo, primera parte del metabolismo del alcohol se realiza en el estómago. Entonces, si estamos hablando de un paciente al que le quitamos el 80% o más del 80% en un mini bypass, parte del metabolismo del alcohol se va a reducir. Entonces, pasa directamente al intestino y generalmente puede decirse que es un poquito más tóxico para el organismo. Es decir, que generalmente todos los pacientes, si tienen alguna, pueden consultar con los pacientes del grupo. A la mayoría de los pacientes que llegan a tomar alcohol posterior a una cirugía de manga gástrica o de bypass, podría decirse que se les sube más rápido, principalmente por eso. Número 1, porque parte del metabolismo no se realizó. Número 2, pasa directamente más rápido el intestino donde se absorbe. Y número 3, muchos de los pacientes con cierto grado de obesidad pueden tener algo que se llama esteatosis hepática, es decir, que tienen grasa dentro del hígado. Y en ciertos grados de grasita o de esteatosis en el hígado pueden incluso condicionar que el hígado no funcione al 100%. Es decir, que si no funciona al 100% el hígado y si a eso le sumas que estás ingiriendo alcohol, pues también el grado de toxicidad del estómago, el grado de toxicidad del alcohol pues es todavía más alto. Entonces, ahí está la respuesta. Bueno, nos pregunta Kenia Gaeta, después de la cirugía, ¿qué tipo de ejercicio recomiendan para ayudar en el proceso de disminución de peso y que no afecte la recuperación? Bueno, Kenia, nosotros le recomendamos a nuestros pacientes desde el momento que salen del quirófano, 3 horas después, 4 horas después, ya necesitan estar en movimiento. Caminar es el ejercicio más básico y más fácil de realizar. Por ejemplo, nosotros les pedimos a nuestros pacientes que una vez que recuperen de su cirugía, que estén en su casa, caminar es libre, la cantidad de tiempo y distancia que puedan, siempre y cuando no se sientan fatigados o no se sientan muy cansados. Cuando un paciente, por ejemplo, con un índice de masa corporal de 40, se realice su cirugía, esperamos en el primer mes una pérdida de peso de unos 9 a 14 kilogramos, más o menos, hasta 15 puede ser. Después son de 2 a 3 kilos por mes. Si tú a eso le agregas caminar 45 a 60 minutos diarios, puedes aumentar tu pérdida de peso de 1 a 2 kilogramos. Entonces, el ejercicio más básico que se puede hacer es caminar. Y esa prácticamente no hay restricción. Como decíamos, para hacer pesas, un ejercicio más intenso, como cardio, la caminadora, escaladora, hay que esperar 4 semanas. Para levantar peso hay que esperar 8 semanas, más o menos. La recomendación en sí, en general, es hacer por lo menos unas 3 veces a la semana, 45 minutos de un ejercicio aeróbico. Es decir, hacer ya sea nadar, correr, trotar,
o incluso elíptica o algún movimiento así. Nosotros tenemos un grupo de soporte, My New Body Obesity Center, the support group. Si quieren agregarse o incluirse en el grupo, ahí ponemos recomendaciones, incluso hacemos observaciones, o si ustedes quieren participar para conocer algo o acerca del proceso para realizarse la cirugía, pues los invitamos a que los visiten. Incluso si quieren mandarnos algún mensaje vía inbox o llamarnos para comunicarse directamente con nuestras coordinadoras, también están invitados. Y pues por supuesto pues visitar nuestra página web que próximamente va a estar. Ya nos despedimos. Bueno, we're going to invite you to join to our support group in My New Body Obesity Center. Facebook is My New Body Obesity Center. Instagram, we have Instagram too. Just remember that you can ask any questions you have about any topic. In the future, you can send a message and tell us what you want to hear, what you want to discuss. Some important thing about My New Body Obesity Center is always that you send a message, always that you make contact, you're talking with your surgeons. Dr. Carlos, Dr. Valencia, always you will have an answer from your surgeons, medical information, a medical solution for all your questions. We have some people who help us to make contact with our patients. We're coordinators with patients liaisons that you can trust to her and tell anything you want to know. You can contact her through our website, phone, message, anything you want. Okay, thank you. Follow our website. Bye.